کون سا پرندہ یہ کہتا ہے کہ کاش مخلوق پیدا ہی نہیں کی جاتی؟ فاختہ کہتی ہے، اے کاش کہ مخلوق پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے کتنے انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے؟ اللہ پاک نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ مسجد نبوی کے ساتھ کتنے حجرے تھے؟ مسجد نبوی کے ساتھ 2 حجرے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ناشتے میں کھائی جانے والی چیز کون سی ہے؟ انڈا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی اولاد بیٹے عطا فرمائے؟ 26 بیٹے۔ حالت جنابت میں کچھ کھانے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری۔ کون سے پھل میں تمام تر وٹامنز پائے جاتے ہیں؟ آم میں۔ حوض کوثر اس وقت کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ حوض کوثر ابھی جنت میں ہے، لیکن قیامت کے دن اسے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ انسان کی جلد کتنے دنوں بعد خود کو بدل دیتی ہے؟ 28 دن بعد۔ قرآن پاک کی سورہ لہب کا کیا مطلب ہے؟ آگ کے شعلے۔ کون سے خلیفہ کی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے غار ثور تک آنے والے کھوجی کا نام بتائیں۔ اس کھوجی کا نام قذر بن علقمہ خزائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں بنو امیہ کے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتقال ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر۔ کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ کھجور۔ سب سے پہلے پتھروں کا مکان کس نے بنوایا؟ سب سے پہلے پتھروں کا مکان تئی نامی شخص نے بنوایا۔ زیادہ بولنے والی عورت کس چیز کی دیوانی ہوتی ہے؟ زیور کی۔ عورت کے پاس زیادہ جانے سے کون سی 3 جان لیوا بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ جلدی بڑھاپا، جسم کا کمزور پڑ جانا اور سانس کی بیماریاں۔ کون سے پھل کو غریبوں کا پھل کہا جاتا ہے؟
पेड़ को गरीबों का फल कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मुर्तकिब होगा? कुरान पाक को याद करके भुला देना गुनाह कबीरा है। सबसे पहले सुभान अल्लाह किसने कहा था? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुभान अल्लाह कहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान और ज़मीन में कौन कौन हैं? आसमान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं, और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से क्या होता है? उदासी का बाइस है। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जाम शहादत नोश किया, उस वक्त उनकी उम्र मुबारक क्या थी? शहादत के वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 57 साल थी। औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहले किस नबी ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी थी। जमाही रोकने से क्या नुकसान होता है? जमाई रोकने से दिमाग की रग फट सकती है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़िन के अलावा वज़ीर भी थे, लेकिन कौन से? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौज़िन के अलावा वज़ीर ख़जाना भी थे। अंडे को एक गिलास पानी में डालें और वो पानी सतह पर तैरने लग जाए, तो इसका क्या मतलब है? अंडा एक माह से ज़्यादा पुराना है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपके भाइयों ने जिस कुएं में डाला, वह कनान से कितनी दूर था? वो कुआं कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। घर में कौन सा पौधा हो तो सांप आते हैं? रात की रानी। वो कौन से नबी हैं जिनको 100 साल तक हंसी नहीं आई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। सुबह को जल्दी आँख खुल जाना किस बात की निशानी है? अल्लाह के राज़ी होने की। लौंडों से रुग़बत में किस नबी की कौम मुब्तला थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लौंडों से रुग़बत, चोरी, डाका जैसी बदकिरदारियों में मुब्तला थे। कौन सी औरत सांवले रंग के मर्द को पसंद करती है? गरीब औरत। ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से किस शहर मुंतकिल किया? कूफा में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद से सही सालिम बाहर निकल आए, तो नमरूद ने कितने जानवर ज़िबह कराए थे? 4000 गायें।
सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? सूरज ग्रहण का दूसरा नाम कसूफ है। भरे पेट जिमा करने से पैदा होने वाला बच्चा कैसा होता है? सुस्त और कुंद ज़हन। कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? कुरान पाक के पहले हाफिज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते बहुत कम आते हो तो वो कौन सा एक काम करे? वो रोज़ाना सुबह घर की छत पर परिंदों के लिए खाने पानी का इंतज़ाम करे। तूफ़ान नूह के बाद मिस्र में सबसे पहले किस शहर की तामीर की गई? तूफ़ान नूह के बाद मिस्र में मनफ नामी शहर की तामीर की गई। कौन सी चीज़ घर में मौजूद हो तो वहाँ पर जादू जल्दी असर करता है? मकड़ी के जाले। सबसे पहले साबुन किसके हुक्म से बनाया गया? सबसे पहले साबुन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाया गया। किस इंसान का इश्क सबसे मशहूर है? मजनू का इश्क सबसे ज़्यादा मशहूर है। मदीना में सबसे पहले जुम्मे की नमाज किसने अदा की? मदीना में सबसे पहले जुम्मे की नमाज असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 आदमियों के साथ अदा की। अयाशी करने में कौन सा शख्स मशहूर था? मोहम्मद शाह वो शख्स था जिसकी अयाशी मशहूर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। किस इंसान के कपड़े रात के वक्त जिन्नात पहनते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़कर ना सोने वाले इंसान के। कयामत के दिन सबसे पहले जोड़ा किसको पहनाया जाएगा? कयामत के दिन सबसे पहले जोड़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। दिनों में अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस दिन को पैदा किया? इतवार के दिन को। घर में कौन सा परिंदा दफन करने से जादू असर नहीं करता? जिस घर में हुद्हुद दफन होता है वहां जादू असर अंदाज नहीं होता। कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका तना अगर बहुत मोटा भी हो तो उसमें लकड़ी नहीं होती? केले के दरख्त का तना बगैर लकड़ी के होता है। पैदाइश के एतबार से सबसे पहले नबी कौन है? पैदाइश के एतबार से सबसे पहले नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बताएं पजामा और कंघी किस नबी की ईजाद है? पजामा और कंघी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईजाद है। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर किस जगह उतारा गया? सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के मकाम दहना में उतारा गया। किन दो जगहों पर छींक आना दौलत की बारिश होने की निशानी है? बाद लोगों के मुताबिक खाना खाते वक्त और सुबह उठते वक्त छींक आना दौलत मिलने की अलामत है, लेकिन इन बातों का ताल्लुक दीन इस्लाम से नहीं। दुनिया की सबसे पहली बस्ती कौन सी है? दुनिया की सबसे पहली बस्ती समानीन है।
وہ کون سا رنگ ہے جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ نیلے رنگ کو دیکھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ کس شخص کی موسیقی مشہور ہے؟ میاں تان سین سنگیت کے بادشاہ تھے اور یہ اکبر کے وزیر ثقافت بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے لفظ کون سا نکلا تھا؟ الحمدللہ۔ بال صفا پاؤڈر کس نے ایجاد کیا؟ شیطان جنات نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دن پانی پر چلتی رہی؟ 150 دن تک چلتی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بددعا سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے؟ مظلوم کی بددعا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آمد پر کس نے کفار کو مطلع کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ کس سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے کل کتنے نام ہیں؟ قرآن کریم کے کل 25 نام ہیں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں: کتاب، قرآن، جبین، فرقان، شفا، ذکر، مبارک، حکمت، ہدی، تنزیل، علم حق وغیرہ۔ گرمیوں میں کون سی سبزی کھانے سے کینسر کی بیماری سے نجات ملتی ہے؟ پالک کینسر کی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال لازمی کیا کریں۔ شراب، جوا اور بت یہ تمام شیطانی اعمال ہیں۔ ان کے بارے میں کس صورت میں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ازواج مطہرات میں کس کی باری کا دن تھا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا۔ کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ موت سے کچھ روز پہلے انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کا دل اداس اداس سا رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کون خلیفہ بنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شہادت سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نہ تو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اسے منع کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔
जहन्नम में बिच्छुओं के डंक किस फल के बराबर होंगे? बिच्छुओं के डंक लंबी खजूरों के बराबर बढ़ा दिए जाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस सहाबी की शक्ल में आते थे? हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में। किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाश की हिफाजत मक्खियों ने की? हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? ग़ीबत करना। ज़मीन पर किस जानदार की तादाद सबसे ज़्यादा है? मछली की। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसमें एक भी मंदिर नहीं है? सऊदी अरब। वो कौन सा फल है जिसके चार रंग होते हैं? तरबूज। जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जन्नतुल फिरदौस वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। वो कौन सी मखलूक है जो पत्थर और कंकर बआसानी खा सकती है? मगरमच्छ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने का शरफ किस ज़ौजा मोहतरमा को हासिल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में सबसे ज़्यादा अरसा रहने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद 25 साल तक हयात रहीं। इंसान की हड्डियां कितने साल बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं? 40 साल बाद। गारे सौर में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की दिन भर की खबरें रात को कौन पहुंचाता था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। गधी का दूध सबसे ज़्यादा किस मुल्क में पाया जाता है? इसराइल में। सूरज को अगर खला में खड़े होकर देखा जाए तो वो किस रंग का नजर आता है? सफेद रंग का। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई थी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नमाज जनाजा हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाई थी। किस मुल्क में हाथी को मारने पर सजाए मौत दी जाती है? श्रीलंका में। किस नबी की दुआ पर बगैर बादलों की बारिश होती थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने यह मौजज़ा अता किया था कि आप अलैहिस्सलाम जब भी बारिश की दुआ मांगते तो बारिश बगैर बादल के बरसती थी। जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी बीमारी आती है? रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। जो लोग ज़्यादातर सोते हैं उनको कौन सी बीमारी होने का खदशा होता है? हार्ट अटैक और फालिज। दज्जाल कहाँ मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। इंसानी जिस्म पर कितने बाल होते हैं? तकरीबन 5 मिलियन।
کون سی چاکلیٹ کھانے سے انسان کا دماغ تیز کام کرتا ہے؟ ڈارک چاکلیٹ۔